হিরে ছাড় ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো সোনার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। স্বর্ণ শারদীয়া অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবি ব্যাংকের বিপরীতে। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। यही सब मैं करके आया। और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पा मागा। স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স, আপনার যে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Deborma, our women president, Moniha Deborma. First of all, I would like to thank all the media friends for cooperating with us in this press conference. We have a 3-point of agenda, which we're going to tell you. First is Central Committee of IPFT, which Tipra Motha, CWC have approved and constituted 7 members of Central Advisory Committee of Tipra Motha. 1. Gorisungur Riang, Puramohan Tripura, then Norendra Deborma, Chandrodoy Rupini, SK Dallong, Ronjit Deborma, and Romesh Deborma. These 7 members is constituted Central Advisory Committee of Tipra Motha. And secondly, we have also constituted Tipra Women Federation Central Committee Advisor. We have 7 members: Pavitra Bhakti Jamatia, Chairperson; Sindhu Koina Jamatia, Vice Chairperson; Bina Rani Deborma, Vice Chairperson; Alma Lamin Deborma, Member; Gautami Rai, Member; Rekha Koloi, Member; Motha Deborma. This 7th member we have constituted, which we call Central Advisory Committee of TWF.
And thirdly, we want to express our gratitude and thanks to all media friends and also administration of Tipra, especially police department, home department, for cooperating us during the last ADC band, it is very successful and peaceful. It was organized by Tipra Motha, and we have a 35 places from Dharmanagar to Sabrum. We have a picketing place, and you are all experienced that the 12-hour band is the first time organized by Tipra Motha, is very successful and peaceful. Therefore, on behalf of Tipra Motha, I would like to express our gratitude and thanks to all the media friends and also Home Department, Police and Administration, and all like-minded people who cooperate with us and who help us during our movement. And fourthly, most important, today we want to announce that Tipra Motha is organizing mega rally on 14 October at Khumulu. This is a very important program. On 14 October, we are going to organize mega rally. We are expecting gathering. We are expecting about 20 to 30,000 minimum. We are expecting people will come and join in a movement, because, as you know, we have to keep the momentum of our movement. So the promoters again organizing mega mass rally on 14 October at Khumulu. And I think I request my colleague Rajeshwar to add the press. প্রথমে সকল মিডিয়া বন্ধুদের আগাম শ্রাদ্ধেয় শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের আজকে প্রেস কনফারেন্স করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গত 30 সেপ্টেম্বর 30 তারিখ সেপ্টেম্বরে আমাদের ত্রিপুরা মথার ডাকা বা আহত 12 ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ আমাদের রাজ্যের জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তথা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিতে এডিসি এলাকা ভিতরে বা এলাকার মধ্যে 12 ঘন্টা বন্ধ সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে। রাজ্যের সকল অংশের মানুষ আমাদের বনকে সমর্থন জানাচ্ছে এবং আমাদের এই বন্ড প্রকৃতভাবে আমরা বলতে পারি যে সফল হয়েছে সকল অংশের মানুষের সহযোগিতায় সমর্থনে। এবং আপনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অর্থে আপনারা মিডিয়া বন্ধুরাও আমাদের বন্ধকে সকল অংশের মানুষের কাছে আপনারা নিয়ে গেছেন এবং রাজ্যের পুলিশ আরক্ষা দপ্তরকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ওনারাও আমাদের বনকে কেন্দ্র করে ওনাদের যে ডিউটি পালন করেছেন তাদের জন্য ওনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের যে ত্রিপুরা মথার পার্টির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির ঘোষণা করা হয়েছে। আজকে সিডব্লিউসি সিদ্ধান্ত মূলে 7 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা মথার কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। 7 সদস্য কমিটির মধ্যে আছে গৌরীশঙ্কর রিয়াং, বর্মমোহন ত্রিপুরা, নরেন্দ্র দেববর্মা, চন্দ্রোদয় রূপিণী,
SK ডাললং, রঞ্জিত দেববর্মা এবং রমেশ দেববর্মা। এটা হচ্ছে ত্রিপুরা মথার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির। আর একটা হচ্ছে TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশন, আমাদের মহিলা সংগঠন, ত্রিপুরা মথার শাখা সংগঠন। CWC কর্তৃক অনুমোদিত এবং গঠিত 7 সদস্য বিশিষ্ট TWF কেন্দ্র কমিটির উপদেষ্টা যারা সদস্য রয়েছেন চেয়ারপারসন পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, ভাইস চেয়ারপারসন সিন্ধুকন্যা জমাতিয়া, আর একজন ভাইস চেয়ারপারসন বিনা রানী দেববর্মা। আর সদস্যরা হচ্ছেন আলমা লামিন দেববর্মা, গৌতমী রায়, মমতা দেববর্মা এবং রেখা কলয়। ওনারা হচ্ছেন আমাদের TWF কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ। আর প্রয়োজনে আমরা আরও আমাদের যে কমিটি বর্ধিত করা হবে আগামী দিনে। এটা হচ্ছে আজকে আমাদের যে প্রেস কনফারেন্স করার মূল উদ্দেশ্য। আরেকটা হচ্ছে আগামী 14 অক্টোবর খুমুলুং আমাদের TTADCর হেডকোয়ার্টার, এই খুমুলুঙ্গে আমাদের বিরাট একটা জনসভা আয়োজন করা হবে। আমাদের এই আয়োজন করা যে জনসভা, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের কাছে আমরা আমাদের এই মহাসমাবেশ থেকে আমরা আর্জি জানাবো এবং এই মহাসমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আমরা আমাদের রাজ্যের সকল ব্লক কমিটিকে আমরা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই মহাসমাবেশ খুব শান্তিপূর্ণভাবে, ডেমোক্রেটিকভাবে এবং নন ভায়োলেন্স মিনসে আমাদের এই মহাসমাবেশ হবে। কাজে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে আমরা অনুরোধ করব, আমাদের যে আহত কেন্দ্রীয় আমাদের যে জনসভা, সেই সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলের অংশগ্রহণ আমরা কামনা করছি। এবং এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে আমাদের দলীয় সকল শ্রেণীর আমাদের নেতৃবর্গরা থাকবেন, আমাদের ওয়ারিয়ার সমর্থকও থাকবেন এবং সেখানে আপনাদেরকেও আমরা অনুরোধ জানাবো আমাদের এই কেন্দ্রীয় সমাবেশকে একটা মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। তারা আমাদের এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি আমাদের ভারতবর্ষের জন্য ভালো এবং রাজ্যের সকল অংশের মানুষের জন্যও ভালো। পৃথক রাজ্য দাবি করা কোনো জনজাতি গোষ্ঠীর বিরোধীও নয়, আমাদের ভারত সরকারের বিরোধীও নয়। এই দাবি কোনো দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করার নয়। আমাদের দেশের যে সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে আমাদের এই দাবি ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 ধারা অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, যে কোনো জনজাতি তার জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই দাবি করতে পারে। এবং এটা আমরা বলতে পারি যে এই দাবি আমাদের দেশের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে, কারণ নতুন নতুন রাজ্য হলে শুধু রাজ্য হলে দেশের জন্য মঙ্গল হবে, দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অনেক সহায়ক হবে। তার জন্য আমাদের এই দাবি এই রাজ্যের ভূমিপুত্র জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ শুধু নয়, দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমাদের এই দাবি। ধন্যবাদ। তাবো কিছু খবর বেসানাय बेलायखौ हामबाय दिनै जों 3टा पॉइंट तैगै जों अफिशियल प्रेस कन्फारेंस जों त्रिपुरा मथा पार्टी खालाय दङ। 1 नम्बर हंखाय पुइला जों थानाय 30 तारिख सेप्टेम्बराव
एडिस एरिया बन दाखोगमानी आबलाय के सक्सेसफुल ते पीसफुल बलाय के काम के पाइखा मनि बागै जों जत्त मीडिया न ते चिन पुलिस प्रशासन ते जत्त जनगण त्रिपुरानि त्रिपुरा सान त्रिपुरा सा जत्त न जों हामबाय रगो जाते बर जों न बलाय के बर सुबाखा स्पेशली पुलिस प्रशासन आं हामबाय मारगो बर जों बलाय के हामबाय रगो तामके बरनि हेल्प सारा जनगण हेल्प सारा जों चिनि बननो सक्सेस खालामनाया ते अमा पुइला त्रिपुरा हिस्ट्री को प्रथम बार खाना पुइलां खाना जों 30 ता 35 ता जागो जों रूट ब्लक खालायगा दरमन हयते साब्रुम पर्यन्त पुरा जों 30 ता स्पट जों जासायखेनाखा ते आजागा जते अनेक स्पट 4000 5000 बरक गैदरिंग आरो जों एसेसमेंट खालायखा प्राय 1 लाख नि ऊपर 1 लाख है बरक जोंनो पार्टिसिपेट खालायखा ओ मुभमेन्ट जॉइन खालायखा तार माने चिन त्रिपुरा मथा बालायखनो स्ट्रं बालायखे चिनि त्रिपुरा बरक जोंनो साहाय्य खालायखा अब जाकता चिनि इतिहास सेकेंडली जों चिनि सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि एप्रुवल नागै जों दुइटा कमिटी खालायखा कायसे अंकाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी अफ त्रिपुरा मथा आरो जों 7 जन जों मेंबर जों चुज नाखा आरो तंगो नि गरुसंगरिया चिनि साउथ नि चिनि खोक चिनि अकरा बरक खोक अभिज्ञ बरक जों मनो नाखा तेने बरमोहन त्रिपुरा बो चिनि एक्स एमएलए बरम जों नाहका ते नरेंद्र देबबर्मा चिनि कक करं सुइना करं चिनि अकरा ते चंद्रदय रुपिनी बो खोक चिनि अकरानो माने चिनि हा दखाने बा बेले सामुं तांनाय ते एसके दाललं बो खोक सिनियर खरकसा खोक अभिज्ञ बरक खोक टैलेंटेड जों बरम नाखा ते रंजित देबबर्मा बो बाहायनो दीर्घ दिन चिनि बागै सामुखाय तंगो चिनि सिनियर खरकसा ते रमेश देबबर्मा बो चिनि आगो चिनि ओएनजीसी नि अफिसार चिनि आउटलाव तंगो चिनि दा रमेश बो बाहायनो खोक जातिनि बागै हानि बागै बो वानसावनाय आरो बिसिस जों ब्रैनि अमके डीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल कमिटी एडवाइजर जों आरो 7 जन जों बरक मांखा चिनि चेयरपर्सन जों रेखा पवित्र भक्ति जमातिया जों तो साइमानो बो अनेक अभिज्ञ बो चिनि हा दफानि बागै दीर्घ बছর सामुं तां तंगो ते सिंधु कन्या जमातिया चिनि आगेनि प्रेसिडेंट बो बाहायनो अनेक एक्सपीरियंस ते चिनि प्लस सिनियर चिनि त्रिपुरा मथावो प्लस ब्रै बदल ते बिनारानि देबबर्मा बो बाहायनो चिनि खरखो सिनियर खोक अभिज्ञ बरक चिनि हा दफानि बागै सामुं खाय तंगो आलमा लामिन देबबर्मा बो बाहायनो चिनि खोक चिनि बागै हा दफानि बागै बो सामुं ताङै तंगो ते गौतमी राय बो टाउननि बरक बो देबबर्मानो बो बाहायनो चिनि हा दफानि अनेक सामुं खाय तंगो ते रेखा कलय खरकसा बो खोक एक्सपीरियंस बुरै बो दुमासरानि रेखा कलय बो खोक चिनि हा दफानि बो बाहायनो सामुं खायनाय ते ममता देबबर्मा जत्त माइके जों जासायख्लायै जों चिनि सिनियर सिटिजेन जाते जोंनो एडभाइस खालामनाय अभिज्ञ बरकनो जों साइनाखा जों ते महाराज साका যদি দরকার না হাंखले जों अब तैबो जों बारे रमानो 7 जन तैबो जों कयजन जों बारे रमानो अब जों सालायखा जों अब जों बरक गाहाम हांखले जों अब तैबो एड खिना ओमफ्राय तै बेलायखे चिनि सबसे इम्पोर्टेन्ट बेलायखे कायसा चिनि प्रेस कन्फरेन्स खालायख्लायो चिनि फाइनाय 14 तारिख 14 अक्टोबर आरो महालय एकलायो आपनो जों जराकरिनि बागै जों चिनि खुमुलुं हेडक्वार्टार जों बिराद चिनि गैदरिं नाय जों एक्सपेक्ट खालायो 40-50 हाजार बा मिनिमाम जों 20-30 हाजार थाय बरक थुमनाय तैबो फाइमानो जों बेसेबां जों जतनो इंस्ट्रक्शन खाय रेखा चिनि यूथ न वाइटीएफ न तै बुमा बदल न तै स्टूडेंट जतनो आरो पार्टिसिपेट खालायनाय जों चिनि अब मोमेन्टाम जों केन्द्र सरकारनो फुंना बागै जे त्रिपुरा मथा ताकफोनो त्रिपुरागो जों सेकेंड पोजिशन बीजेपी नि परेगो जों त्रिपुरा मथा चिनि त्रिपुरा राज्योआव जों स्ट्रं दंगो आपनो जों फुंना बागै तै चिनि जत्त चिनि त्रायनो बा चिनि सिख्लानो स्पेशली यूथ न जों दायित्व रखा बरक आपनो जों खालायनाय गां खाकागो चिनि त्रिपुरा मथानि जे चिनि खरां चिनि आवाज न जों दिल्लीआव पाठावनाय अब पीसफुल रैलिंग नाय आरो कोनो चिनि कोनो जों सानाय प्रशासन दा जोंनो हेल्प खालायदि पीसफुल वे डेमोक्रेटिक वे जों चिनि रैली खालायनाय खुमुलुंगो आं खाकागो चिनि जत्तनि रेडिंग खा जों जत्तनि ट्रेनिंग जों प्रिपारेसन लानाय तै जरा तंख जों 14 तारिखआव जों बिराद गैदरिं खालायनाय अबनो जों दिनै अफिशियली त्रिपुरा मथा हयते साख्लाय जाखा हामबाय अब तो जों जत्तनो चिनि सिनालि दंनाय
Chini Maharashtra tongnai tei जों साबा tongnai जों abono जों जेराव जों list खायनाय tei or any point or question? abo ganatantrani deso abone ngai abo जों saimano India is a multi party system abone bagai jekho जों खायमानो गोबांमा जों पार्टी खायमानो गोबांमा संस्था खायमानो abo kono abo Indian government system like in America only two party system two party bara खायमेया tinta खायमेया noni England aro bahino हमai कोटे देश तंगु aro two party system kaini sima khainai boni bade tai khlaimeya India ke multi party system on bagai jakuno borong na abo boroni ichang ke boro party khlaimane abo kono beparia abo to ngai no kintu rondi Tipra Motha to bibinno niti CPM ni phaika Congress ni phaika BJP ni phaika IPF ni phaika INP ni phaika TSP ni phaika mang phainai abo to ngai no je sabik obisho abo to sameya Berto tiniang khanaka nukha abone press conference berto aboto kuno IP mothani biridi bukok saya boro angge nukmani aboto boroni bepa nagen ta tamang Tipra Motha party Tipra jo establish man formani background ba asol jem kongka thansa mane unity এবং বুবুগ্রা itself সুংবনো থানসানি মডেল বা থানসানি center point যা আসল যে লামা ফুনুক নাই অবংকাসিনি বুবুগ্রা কারণ সুং সামনি হিস্ট্রি লেগাসি সিনি যে রয়্যাল ফ্যামিলি আবন্তই ত্রিপুরাজ্যনি চিনি ত্রিপুরাজ্যনি ত্রিপ্রাসারংনি বনি যে সার্ভাইভাল তে এক্সিস্টেন্স ফাইনি বাগৈ সিচুয়েশন ন ডিমান্ড খাইকা যে থানসা আমরা কি থাইজঙ্গ চিনি ফর্মার মিনিস্টার শ্রী প্রমথানি লিডার্স বহু সাকা যে কোনো বড় যে কোনো পার্টি বিনি ফ্রিডম অফ স্পিক বিনি রাইটস আবতং হাইপন chung সানামু চুঙ্গো বুবুগ্রানি কবমং যে থানসা ও থানসাও তেবো ইন্ট্যাক্টনেস তনান বাকি जों তিনিবো আপিল খাই যারা বিভিন্ন ডিসকন্টেন্ট অর ডিসস্যাটিসফ্যাকশন অর মাইনর ইস্যু তুই নাই সিনি মুভমেন্ট ন হ্যাঁ তেবো স্ট্রেংথেন খাইনানি আবো সিনি মেইন টার্গেট যারা আ সিনা বাবনাও ওয়ানসুকমাও করিংকা আবো সুনো obstacle খাইনানি জাগাও যেন কোনো এনভায়রনমেন্ট টু ইয়াউইনাই সিনি বরনিস এক্সিট সার্ভাইভাল নি বাগিনাই অব তিনিবো বুবুগ্রা যতনে থানেও কবগিত গাওয়া চিন্তা বাবনাওনে সুংমতিনি চবা খ্লাইতং সুং ফাইট খ্লাইতং কারণ মিডিয়ানি বিসংতৈ মিডিয়া ফ্রেন্ডনি বিসং সুং অবন তেসা আপিল খ্লাইও অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা মথা স্পেশালি বুবুগ্রানি যে ভিজন যে মিশন আবনা সাকসেস খ্লাইন বাগিনাই বসকাংনি সালো जों বিভিন্ন বরংনি যে ডিফারেন্সেস দङनो जों আবনো মিটিগেটেড বা সলভ খাইনান বাগিনাই जों অল র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল जों ওয়ান নেস্ট अब तो थायं साइथांगा सिम्बल निকক तो अब मेजरिया যারা খাইনের বড় নিমুসুংমানি খাইনা মুসুংমানি তংনা আবই খাইও আপনি সুংমুসুং অল রিজনাল পার্টি এন্ড আদার পার্টিও যারা তংনাই ইভেন ন্যাশনাল পার্টিও তংনাই বড় যত্ন সময় ক্লাব টুগেদার নান দরকার কারণ ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরাসরণনি যে লাস্ট 70-75 ইয়ার্স যে এক্সপ্লয়টেশন যেভাবে जों ডিপ্রাইভেশন শিকারংখা সিনি এক্সিস্টেন্স থ্রেট ক্লাইচাংখা जों जे माइनरिटी थांगा माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी अलमोस्ट जों
total entire Tipra sarungni je hamkraini bagi buni survival ni bagi nai sing jotto lukurongno sing kobogo je Tripura rajyo newly state kaisa dorkar abo sini je greater Tripura lanno sing manani bagi nai gaboni bagi sing jara dabo bibhinno চিন্তা ভাবনা খাই তো না রনটেসে রিথিং খাইবেন বাকি সং আপিল খাই রিথিং মা খাইনাই শুধুমাত্র ওয়াননেস নান জাগো ডিসকাশন অর টক নিবিসন্তি যত কিছু সলিউশন খাইনাই সং তো উই আর নট এগেইনস্ট দ্য ইউনিটি কারণ ত্রিপুরা মথা ইটসেলফ ইউনিটি নি সিম্বল কাজে অ ইউনিটি নি জাগাও যতন দেব অ জাগাও সিমেন্টেড নান বাগিনে দরকার আবো সিনি বাগি যতন বাগি কাহাম নাই না না আবো তো আং তো সাইবে খাবলে जों केबोनो तो रमदार माया যত ইন্ডিপেন্ডেন্ট दं जों अबनि तिन भारतबर्षनि একটা नाम सानाय संविधान একটা তৈরি খাইজাক डेमोक्रेसी आं बै साइटेंका अब अंगनाय न अब सिस्टम तो बाहिं दं इंडिया अंखाय যত पार्टनि खाइमानो एलाउं दं नि इलेक्शन कमिशन एलाउ खालायो अब हाय आबंगै सुदु त्रिपुरा गया अनो कमेन दंगु तामाके आं सानना कमसे त्रिपुरा राज्यनि सिचुएशन अब नवजत साइमानो चिनि दफा जों एमएससी अनेक बरक कम लिडारशिप चिनि अभाव और बिसिंगो दरेसि अमाइकें खांकाय अब बेलायखेनो आंखे माने जादायांगो तैबो किन्तु पार्टी कटाल खाइमानो खाइनो बेले इजी जोंथ' साइमान अब एक्सपिरियेन्स दङ किन्तु अब चालाव थांनानै अब सि बेलाय मुस्किल ओंखाय चिनि बर ताम सानाय अब दुख दंना बरनि ताम दुख जों दसाय खाइनाय जों तो ओपेन तिनि रायसर साइटेंका चिनि तो एकटा सिम्बलिक त्रिपुरा मथा तो जत मिलिसि त्रिपुरा मथा प्लस इन थामछानि मारि आजगा पिले साइटेंका और कबांमा पातिनि बर फाइजाक दं गेता त्रिपुरा मथा हार्डलि 2 years ना 2 বছর खयसं खाइमानि ओंखाय अबयसय चिनि बिसिं किसा प्रब्लेम दंमानो बाक्साबा निनि पुस नामुसुगो बाबसा टिकेट ना खाइमुस माने कबांमा मुसुमा दंनाय आपनो एडजस्ट खाइना बगै इसा टाइम नानाय अब जों सागा तिन महरा सागा जों अलरेडि सिडब्ल्यूसी कमिटि खालायखा ता असेस जों कमिटि खालाय दङ निनि ताबो निनि एडभाइस कमिटि खायखा बुरिनि खायखा जिउनि जों खाताबो खायनाय इमिडियेटलि बुरिनि खायनाय माने टटल सेटआप थांनाय जेकुनु पार्टी हठात प्लेयर्स जों सिस्टेम तो माया आबो जों सिस्टेम तो बनाबो जों चेष्टा खाय दङ महरा चेष्टा खाय दङ विदिन 1 or 2 months नौ नुनाय जों जत सेटआप थांबायनाय जों थागनि ताबो सेन्ट्रेल कमिटि खाय दङ बनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिटि खाजागनाय ब्लक कमिटि खाजागनाय रिजनल कमिटि खाजागनाय प्राइमारि कमिटि खाजानाय माके जों जखन कमप्लीट नम्बर अंखाछि आंखागो तै बिचिनि मथा चांगांनाय निके बने सिकांगो बाक्साबा दमदि अनेक बरनि मुसुमा दंना पुसना हममो दंना हाय हुना आबो साबि दंनाय न जत हेज ए ह्यूमन बीइंग जत माय मुसुगु किन्तु आंखाबो कयनाय जों चिनि ताव त्रिपुरा मथा चिनि नाहरमोन जों नाव हांगो साइमानो जों नांगांगो जों बरकजों बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट सब समय बरकजों बाय कॉपरेशन दं किन्तु जों साका चिनि एक्टके जों माया खालाय चिनि एमएस जों डिप्राइव चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट जों माया बा चिनि जेन नांमानि जों चिनि अधिकार जों अब माया आबनि बागै जों स्ट्रंग के दं नांनाय जों सेंट्रल गवर्नमेंट अब साइ दङ ताबो चिनि 13 जन एमएलए दङ तो कासे हिस्ट्री 13 जन एमएलए ताबो जों फाइट खाय दङ একটা জাতি जों आगे अनेक बছर खाई फेलेखा आंदोलन आंबो खाई फेखानो तो खाइनाव साइमानो प्राय 50-60 बছर जों सामलायलायखा टिउजेस खालायखा टिएसएफ खालायखा हाई खालायखा किन्तु जों क्राक के बासामाया जों बैबाय थोंजागो बैयो जों पाइजाक पाइयो आं उसां बुंसागा जों बरके बालायखे बैनि बरक ताम खाखाबा अरनि त्रिपुरा सारंखाय very easy people जों बर क्लाय खाय पाइखे मानो रांबाय पाइमानो मोनने पुज पाइमानो चेयरमैन रेखानो बगा सन्देश थांगो ओमाय कबां एग्जाम्पल दं आबंगै आंखाखावो चिनि त्रिपुरा सारना आंनो कयनाय एनाफ इज एनाफ जों जथेस्थ बक्तब्य गिंखा खादि जों ता महाराज नेतृत्वे जों वाइस नायलेग्राना
मरा सामु ताङै दङ जों जतनो आथाय दङ खुचिनि बबाग्रा बरगानो जत जों हामजागो किन्तु आव तो वास्तवले मेन ईश्वर से थांसे खालामनाय आथिनि जिसु ख्रिस्ट से ईश्वर खुसयन से बनो हामजाय कम दङ अब अंनायनो मासमसु अब माने किन्तु मेजॉरिटी जों बराव साइ दङ 90% बरक तमा स्टूडेंट यूथ तीन कर्मचारी तीन इंटेलेक्चुअल जतन ताबो तीन मरना हामजागो बर साबुत खाइ दङ गां खागावो जों 100% माय फानो जों दाबो 90% 80% दाबो तिब्रा माथा साबुत खाइ दङ के अभाइबा नायनो कोनो चिन्तिबा माथा आं खागाव कोनो एफेक्ट नला चिनि यूथ डक्राक दङ चिनि एसोसिनि ब्रै चिनि बुवा बदल नुगिया खना मासाफाने बुवा बदल थांबाय माने नुगिया खनेराव आवङै आं खागाव चिनि तिब्रा माथा महसने त्रिते जों त्रिक त्रिक ते जों खामुं दङ दाबो उदिन 1 or 2 months नौ नौनाय दैबो बिराट के चिनि मथा जों रागै फाइ दङ दिल्ली बहायनो गाहाम रेसपन्ड दङ जों साइमानो बरनि खुब पजिटिव बरनि एटिट्यूड तैनो जों आगै दङ आवनबो आं खागाव मासामसु आबो तो ngैनो आबो तो अब नेचुरल अब कोनो जों अब डोमिनेट माया अब जत पार्टिगन दंनाय बहाय सिनी क्लियर सिनी विजन सिनी ट्रास्ट ते फेट दङ जे बबुग्रानि बिसुंतै जों त्रिपुरासानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे न जों वानसुगै जों हिमो आबो तिनियाबो खाना मानाय द फर्स्ट अंका the party in power was the government of India but যখন रुनानि हुयाचाक पॉइंट तो मानिया जों तो डेमोक्रेटिक सेटअप डेमोक्रेटिक गड सिस्टम न दं तिनिनो जों सेपारेट स्टेट तुइ माने आबो जों मानिया आबो मुभमेंट रिसेंटली आबो सिनि बेलाय सिमिया 12 वर्ष जोंहाय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी बनि सेपारेट स्टेट बनि एक्जिस्टेंस बागै फाइट खालाया एबं मा अचिवमेंट तो बका गे सिनिबो तिनियाबो खोना मानाय तिनि बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट दङ बिनि समय बनि टाइम बनि टेन्यूर माया के टेकेसे गवर्नमेंट फाइमानो बनि सनेबो जों मा खालायनाय किन्तु सिनि पॉजिटिव नो दाबुक जराव पॉजिटिव बागैनो बुबुग्राबो दिल्ली थांगो सिनि डेलीगेशन बो थांगो अनेक समय बर इनवाइट खालायहरो अनेक समय जों अपॉइंटमेंट सानि डिस्कस खालायो दिस अ प्रोसेस द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ताबुक जरा कोनो नेगेटिव नि कोनो सिनि सिग्नल सिनि सानि माया पॉजिटिव सिग्नल हो तिनियाबो खानांगो একটা ডিমান্ড নো এক্সপেরিমেন্ট খায়া থাকা হাঙ্কে আবার টাইম নাও সাপোজ যে কোনো জিনিস जों स खालायखांके बोथाय कायनेन बोथाय नाबागै माइफान बर खांके आबार टाइम नांगो माइ बोथाय बुआर बाय मुनै थांनानै तारपर अनेक प्रसेस पर माइर मुसपय सिक्स तद्रुम ना একটা सिस्टेम একটা एग्जांपल मानिसे काजे सिनि जे मुभमेंट अब ग्रेजुअली अब सिनि जे डिमांड त मानान दिकिन दाबो त्रुक 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 याप्रिसिएट दङ एबं माननाय गासिनि ट्रास्ट बिलिफ जों खूब ऑप्टिमिज्म त्रिपुरा मथा पार्टी शुधुमात्र दाबो जों आपिल खालायो बबुग्रानि लिडारशिप बबुग्रानि तै दुलमंग ढांचा मा दङ इंटेगनेस मा दङ आबन बगिते लार्जर सिस्टम जों पर्सपेक्टिव जों मा मानसकताय आन बगि जों आपिल खालायो जे बबुग्रा केबनो एगेंस्ट ताबो कौकसाया কোনো পলিটিক্যাল পার্টি এগেন্সে কক্সে ইলেকশনের কন্টেস্ট মাকলে ফাইট মাকলে সিস্টেম ডেমোক্রেসি সিস্টেম কাজে টাকলায় বড়ক একটা এমনভাবে ববুগ্রানো বিনি যে ত্রিপুরাসানি এক্সিস্টেন্স সার্ভেল ফাইট সাপোর্ট খাইনো কিন্তু দাউ 13 নাম্বারস অফ এমএলএ মানো দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি অফ দি স্টেট অফ ত্রিপুরা তাবুক প্রেজেন্টলি গে সিঙ্গেল মানে ফার্স্ট নেতা মনায় অপোনেন্ট পার্টি যার জন্য जों তিনি ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলিও যে প্রধান বিরোধী দল जों সিকিউরিটি মানকা আবো তো অনেক ব্যাপার না পাবলিক সাপোর্ট ছাড়া তা সম্ভবইয়া কাজে আগামী দিনও চিনি পাবলিক রক টেবো পেশেন্টটি তহংকে চিনি মোর ডিমান্ড আবো মাননাय আবো চিনি বিশ্বাস এবং जों আশা খালাयो
কাজিনো অব ব্যাপার কোনো কনফিউশন না ককরি ডাউট না ককরি শুধুমাত্র বুবুগ্রানে প্রতি ফিট কনফিডেন্ট আরেকটি পার্টি থাচিং সাইথাঙ্কা অনেক বড় বিভিন্ন সময়ে ডিসার্টেন টিকিট ডিনাই খাইজা ঘনি পাখা সাউথ তম টিকিট ডিনাই মেবার বাবু ফর্মার মিনিস্টার बहुत सिटिंग एमएलए से अब पढ़े वो आंगो तो फॉर्मर सीनियर लीडर्स चिनी थानी वो टिकट बड़को गया सिनी आसल बड़को का सिनी डिमांड से सिनी बड़ों सर्वाइवल एक्जिस्टेंस नि ज डिमांड ज सेपरेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब तो सिनी मेन सिनी मेजर इशू टिकट मेजर इशू या थांसा कैसा दरकार अब कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोक तब साइड पे कर खर्चा जे मीडिया नहीं थे महाराष्ट्र बरक ताक फन बर इनभाइट खाइतो नौ नुखना अनेक लीडर मालायनि सुजुग मैया कक्सना सुजुग मैया इवेन बरनि पार्टी बर बिसिंबो दंगो बहाय दंना इनके महाराष्ट्र बर से रेस्पॉन्ड होय दंगो बो साखन बर माने अमरतिनि आसा आसा जतो नेतन बहा हमय खाया जिनतिनि बबा करनो आरनि होम मिनिस्टर होइते प्राइम मिनिस्टर होइते बा आरनि टॉप लीडर बीजेपी नि उन्हें रेस्पॉन्ड होई तो बने को ना होया तक ना होया आगे अनेक दोनों खा अनेक लीडर सुती पासमिया अनेक लीडर कोटर तो बने का माले ना सुख सिमया कक्सना सुख सिमया ओ क्षेत्र वो जिन बुबा करना आसे बर रेस्टोरेंट कक्स है तो आमने बार सो आने निजेने बुसकांगो अमित शाह ने सो माने महाराष्ट्र खक आदर के सो महाराज जी हिंदू उनके अब हायना साउता जेबाबे रेस्पॉन्ड होई तो जी महाराष्ट्र बबरनो सेंट्रल गवर्नमेंट शुद्ध बीजेपी या तैसे कक्सना मसु महाराष्ट्र बगरा बनो सारा इंडियन बरो से मनो कांग्रेस में टॉप लीडर माने कांग्रेस भाई बनो खुद रेस्पेक्ट दो बीजेपी भाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जे बीजेपी नेतार बनो कहाँ के सिउ इंगा अंखा को और जों आशावादी तमाके आसे बो रेस्पॉन्ड मनै दंगो बो टाइम मते बो मालायो बनो कोनो बरो इग्नोर खाया इंके आरो अंखा गाय दंगो जों खाकाओ दे जों एक्टिव सोंनाय दे काउन्सिल सलो सोंनाय जों अलरेडि ड्राफ्ट साबमिट खाइजाक आबाद बर ड्राफ्ट पराय दंलाय आबानो इंगा बाहायरावनो दुगैनो अनेक बर सालायो कोनो माने साबमिट खाइजाया माने अनेक सजन मोजां माने नगुता जेब्रा माथा कोनो मेरमन साबमिट खाइजा गया किन्तु जों आबो तो जतन तो नङियामले जों जखन नेगोसिएशन थांलांखाय जों ड्राफ्ट साबमिट बखायो मेरमन साबमिट बखायो ओ थ्रु मेमोरेन्डाम नि पकेटखौनो आबो टक सलाय दं इनका अनेक सोशल मीडिया सालायो जेब्ला मथा को मेमोरेन्डाम साबमिट खाइजाया कोनो खाइजाया हायरं सालायो दा किन्तु जों तो एक सिस्टेमेटिक थाङै दं आं जे खुद दङ जों कल सालायफ्राव जखन मेमोरेन्डाम साबमिट खाइफ्राव जों दङ पुरा ड्राफ्ट रेडिं दङ ताबो आबो ताबो रिव्यू खाइ दङ आबो टक चलाय दं भाइस सेवरल टाइम रोजा सेवरल टाइम रोजा हामबाय थैंक यू खुलुमबाय हामबाय स्वर्णकमल ज्वेलर्स शारद अर्ग असामुताइनि बागै गाहाम सखाते खायखालाय मुं रोजाबनाय 11 अक्टोबर नि सिमी 21 अक्टोबर जरा मेगा लाकी ड्र तंगनाय 40 ग्राम नि रांसाकनि कानमानै दै डेली लाकी ड्र तंगनाय 3टा होम किचेन एप्लायेंसेस शालब्रुम कानमानै पायमानि लगिओ तंगनाय रांसाकनि पुइसा 100% खायखालाय मुं रोजाबनाय हिरानि कानमानैनि बायनाव 25% खायखालाय मुं रोजाब रांसाकनि कानमानैनि बायनाव शालब्रुम पायमानि लगिओ सखातबो रोजा Okay. Namaskar. Good evening to all the media friends.
Today we have an official press conference called by Tipra Motha. Along with me, I have my colleague, Raisa Deborma, and we have a youth president, Runal Deborma, our women president, Moneha Deborma. First of all, I would like to thank all the media friends for cooperating with us in this press conference. We have a 3-point of agenda, which we're going to tell you. First is Central Committee of IPFT, which Tipra Motha, CWC have approved and constituted 7 members of Central Advisory Committee of Tipra Motha. 1. Gori Sungur Riang, Pura Mohan Tripura, then Narendra Deborma, Chandradoy Rupini, S.K. Dallong, Ranjit Deborma, and Ramesh Deborma. These 7 members is constituted Central Advisory Committee of Tipra Motha. And secondly, we have also constituted Tipra Women Federation Central Committee Advisor. We have 7 members, Pavitra Bhakti Jamatia, Chairperson, Sindhu Koina Jamatia, Vice Chairperson, Binarani Deborma, Vice Chairperson, Alma Lamin Deborma, Member, Gautami Rai, Member, successful and peaceful. It was organized by Tipra Motha, and we have a 35 places from Dharmanagar to Sabrum. We have a picketing place, and you are all experienced that the 12-hour ban is the first time organized by Tipra Motha, is very successful and peaceful. Therefore, on behalf of Tipra Motha, I would like to express our gratitude and thanks to all the media friends and also Home Department, Police and Administration, and all like-minded people who cooperate with us and who help us during our movement. And fourthly, most important, today we want to announce that Tipra Motha is organizing mega rally on 14 October at Khumulum. This is a very important program. On 14 October, we are going to organize mega rally. We are expecting gathering. We are expecting about 20 to 30,000 minimum. We are expecting people will come and join in a movement, because as you know, we have to keep the momentum of our movement. So the promoters again organizing mega mass rally on 14 October at Khumulum. And I think I request my colleague Rajeshwar to add the press. প্রথমে সকল মিডিয়া বন্ধুদের আগাম শ্রাদ্ধেয় শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের আজকে প্রেস কনফারেন্স করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গত 30 সেপ্টেম্বর 30 তারিখ সেপ্টেম্বরে আমাদের ত্রিপুরা মথার ডাকা বা আহত 12 ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ আমাদের রাজ্যের জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তথা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিতে এডিসি এলাকা ভিতরে বা এলাকার মধ্যে 12 ঘন্টা বন্ধ সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে। রাজ্যের সকল অংশের মানুষ আমাদের বন্ধকে সমর্থন জানাচ্ছে এবং আমাদের এই বন্ধ
প্রকৃতভাবে আমরা বলতে পারি যে সফল হয়েছে সকল অংশে মানুষের সহযোগিতায় সমর্থনে, এবং আপনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অর্থে আপনারা মিডিয়া বন্ধুরাও আমাদের বন্ধকে সকল অংশে মানুষের কাছে আপনারা নিয়ে গেছেন, এবং রাজ্যের পুলিশ আরক্ষা দপ্তরকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ওনারাও আমাদের বনকে কেন্দ্র করে ওনাদের যে ডিউটি পালন করেছেন তাদের জন্য ওনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের যে ত্রিপুরা মথার পাতির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির ঘোষণা করা হয়েছে। আজকে সিডব্লিউসি সিদ্ধান্ত মূলে 7 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা মথার কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। 7 সদস্য কমিটির মধ্যে আছে গৌরীশঙ্কর রিয়াং, বর্মমোহন ত্রিপুরা, নরেন্দ্র দেববর্মা, চন্দ্রোদয় রূপিণী, SK ডাললং, রঞ্জিত দেববর্মা এবং রমেশ দেববর্মা। এটা হচ্ছে ত্রিপুরা মথার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির। আর একটা হচ্ছে TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশন, আমাদের মহিলা সংগঠন, ত্রিপুরা মথার শাখা সংগঠন। সিডব্লিউসি কর্তৃক অনুমোদিত এবং গঠিত 7 সদস্য বিশিষ্ট TWF কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা যারা সদস্য রয়েছেন চেয়ারপারসন পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, ভাইস চেয়ারপারসন সিন্ধুকণা জমাতিয়া, আর একজন ভাইস চেয়ারপারসন বিনা রানী দেববর্মা। আর সদস্যরা হচ্ছেন আলমা লামিন দেববর্মা, গৌতমী রায়, মমতা দেববর্মা এবং রেখা কলয়। ওনারা হচ্ছেন আমাদের TWF কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ। আর প্রয়োজন আমরা আরও আমাদের যে কমিটি বর্ধিত করা হবে আগামী দিনে। এটা হচ্ছে আজকে আমাদের যে প্রেস কনফারেন্স করার মূল উদ্দেশ্য। আরেকটা হচ্ছে আগামী 14 অক্টোবর খুমুলুং আমাদের TTADCর হেডকোয়ার্টার, এই খুমুলুঙ্গে আমাদের বিরাট একটা জনসভা আয়োজন করা হবে। আমাদের এই আয়োজন করা যে জনসভা তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের কাছে আমরা আমাদের এই মহাসমাবেশ থেকে আমরা আর্জি জানাবো, এবং এই মহাসমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আমরা আমাদের রাজ্যের সকল ব্লক কমিটিকে আমরা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং এই মহাসমাবেশ খুব শান্তিপূর্ণভাবে, ডেমোক্রেটিকভাবে এবং নন ভায়োলেন্স মিনসে আমাদের এই মহাসমাবেশ হবে। কাজে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে আমরা অনুরোধ করব, আমাদের যে আহত কেন্দ্রীয় আমাদের যে জনসভা সেই সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলের অংশগ্রহণ আমরা কামনা করছি। এবং এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে আমাদের দলীয় সকল শ্রেণীর আমাদের নেতৃবর্গরা থাকবেন, আমাদের ওয়ারিয়ার সমর্থকও থাকবেন, এবং সেখানে আপনাদেরকেও আমরা অনুরোধ জানাবো আমাদের এই কেন্দ্রীয় সমাবেশকে একটা মানুষের কাছে আরও
ভালোভাবে বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কারণ আমাদের এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি আমাদের ভারতবর্ষের জন্য ভালো এবং রাজ্যের সকল অংশের মানুষের জন্যও ভালো। পৃথক রাজ্য দাবি করা কোনো জনজাতি গোষ্ঠীর বিরোধীও নয়, আমাদের ভারত সরকারের বিরোধীও নয়। এই দাবি কোনো দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করার নয়। আমাদের দেশের যে সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে আমাদের এই দাবি ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 ধারা অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে কোনো জনজাতি তার জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই দাবি করতে পারে। এবং এটা আমরা বলতে পারি যে এই দাবি আমাদের দেশের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। কারণ নতুন নতুন রাজ্য হলে শুধু রাজ্য হলে দেশের জন্য মঙ্গল হবে, দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অনেক সহায়ক হবে। তার জন্য আমাদের এই দাবি এই রাজ্যের ভূমিপুত্র জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ শুধু নয়, দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমাদের এই দাবি। ধন্যবাদ। তাবো কবর বেসানাय बेलायखौ हामबाय दिनै जों 3टा पॉइंट तैगै जों अफिशियल प्रेस कन्फारेंस जों त्रिपुरा मथा पार्टी खालाय दङ। 1 नम्बर हंखाय पुइला जों थानाय 30 तारिख सेप्टेम्बराव एडिस एरिया बन्द दाखौमानि आबेलायखौ सक्सेसफुल ते पीसफुल बेलायखौ कामखौ पाइखा मनि बागै जों जत्त मेडिया न ते जोंनि पुलिस प्रशासन ते जत्त जनगण त्रिपुरा सान त्रिपुरा जत्तनो जों हामबाय रग जाहाथे बर जों न बेलायखौ बर सुबाखा स्पेशली पुलिस प्रशासन आं हामबाय मारग बर जों बेलायखौ हामबाय रग तामके बरनि हेल्प सारा जनगणनि हेल्प सारा जों दिनै बन्द सक्सेस खालामनाया ते अमा पुइला त्रिपुरा हिस्ट्रिखौ प्रथम बार ओंखाना पुइला ओंखाना जों 35टा जायगाखौ जों रुट ब्लक खालायखा धर्मनो हयते साब्रुम पर्यन्त पूरा जों 30टा स्पट जों जासायखायनाखा ते आ जागा जते अनेक स्पट दं 4000 5000 बरक गैदारिं आरो जों एसेसमेन्ट खालायखा प्राय 1 लाखनि ऊपर 1 लाख हाय बरक जोंनो पार्टिसिपेट खालायखा ओ मुभमेन्टनो जइन खालायखा तारमाने जों त्रिपुरा मथा बेलायखौनो स्ट्रं बेलायखौ जोंनि त्रिपुरा बरक जोंनो साहाय्य खालायखा अब जागता जोंनि इतिहास। सेकेन्डलि जों जोंनि CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि एप्रुवल नागै जों 2टा कमिटी खालायखा खायसे हंखाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी अफ त्रिपुरा मथा आरो जों 7 जन जों मेम्बार जों चुज नाखा आरो दङ जोंनि गरुसंगरिया जोंनि साउथनि जोंनि खोकथिनि अकरा बरक खोक अभिज्ञ बरक जों बनो नाखा तेनो बरमोहन त्रिपुरा बचिनि एक्स MLA बरम जों नाहका ते नरेंद्र देबबर्मा जोंनि कक गोरों सुइना गोरों जोंनि अकरा ते चंद्रदय रुपिनि बब खोकथिनि अकरानो माने जोंनि हा दखाने बेलेग सामुं थांनाय ते SK दाललं बब सिनियर खरकसा खोक अभिज्ञ बरक खोक टेलेन्टेड जों बरम नाखा ते रंजित देबबर्मा बब हायनो दीर्घ दिन जोंनि बागै सामुं खालाय दङ जोंनि सिनियर खरकसा ते रमेश देबबर्मा बब जोंनि आगोआव जोंनि ONGC नि अफिसार जोंनि आउटलाव दङ जोंनि दा रमेश बब हायनो खोक जातिनि बागै हानि बागै ब वानसावनाय आरो बिसेस जों ब्रैनि अमके DWF नि सेंट्रल कमिटी एडवाइजर जों आरो 7 जन जों बरक मांखा जोंनि चेयरपार्सन जों रेखा पवित्र भक्ति जमातिया जों जत साइमानो ब अनेक अभिज्ञ ब जोंनि हा दफानि बागै दीर्घ बছर सामुं दां दङ ते सिन्धु कन्या जमातिया जोंनि आगोलनि प्रेसिडेन्ट ब बाहायनो अनेक एक्सपिरियेन्स जोंनि प्लास सिनियर जोंनि त्रिपुरा मथाव प्लास 4 बदल ते बिनारायण देबबर्मा ब बाहायनो जोंनि खरखो सिनियर खोक अभिज्ञ बरक जोंनि हा दफानि बागै सामुं खाय दङ आलमा लामिन देबबर्मा ब बाहायनो जोंनि खोक जोंनि बागै हा दफानि बागै सामुं दाङै दङ ते गौतमी राय ब टाउननि बरक ब देबबर्मानो ब बाहायनो जोंनि हा दफानि अनेक सामुं खाय दङ ते रेखा कलय खरकसा ब खोक एक्सपिरियेन्स बोरै ब दुमासरानि रेखा कलय ब खोक जोंनि हा दफानि ब बाहायनो सामुं खायनाय ते ममता देबबर्मा जत्त माइखौ जों जासायख्लायै जों जोंनि सिनियर सिटिजेन जाहाथे जोंनो एडभाइस खालामनाय अभिज्ञ बरकनो जों सायनाखा जों ते महाराज साका जुदि दरकार हांखले जों अब तैबो जों बारे रमानो 7 जन तैबो जों कयजन जों बारे रमानो अब जों सालायखा जों अब जों बरक गाहाम हांखले जों अब तैबो एड खायना
ओमफ्राय ते बेलायखे चिनि सबसे इम्पर्टेन्ट बेलायखे कायसा चिनि प्रेस कन्फारेन्स सादायख्लायो चिनि फाइनाय 14 तारिख 14 अक्टोबर आरो महालय एकलायो आबनो जों जराकरिनि बागै जों चिनि खुमुलुं हेडक्वार्टार जों बिराद चिनि गैदारिं नाय जों एक्सपेक्ट खायो 40-50 हाजार बा मिनिमाम जों 20-30 हाजार थाइबर कुथुमनाय ताइबो फाइमानो जों बेसेबां जों जतन इंस्ट्रक्शन खायरेखा चिनि यूथ नो YTF नो ताइ बुमा बदल नो ताइ स्टूडेंट जतनो आरो पार्टिसिपेट खायनाय जों चिनि अब मोमेन्टाम जों केन्द्र सरकारनो फुंना बागै जे तिप्रा मथा ताकफोनो तिप्रागो जों सेकेंड पोजिशन BJP नि परेगो जों तिप्रा मथा चिनि तिप्रा राज्योआव जों स्ट्रं दंगो आपनो जों फुंना बागै तै चिनि जत चिनि नो बा चिनि सिख्लानो स्पेशली यूथ नो जों दायित्व रखा बरक आपनो जों खालायनाय गां खाकागो चिनि तिप्रा मथानि जे चिनि खरां चिनि आवाज नो जों दिल्लीआव पाठावनाय अब पीसफुल रेलिंग नाय और कोनो चिनि कोनो जों सानाय प्रशासन दा जोंनो हेल्प खायदि पीसफुल वे डेमोक्रेटिक वे जों चिनि रेली खायनाय खुमुलुंगो आं खाकागो चिनि जतने रेडिंग खा जों जतने ट्रेनिंग जों प्रिपारेसन नानाय तै जरा तंख जों 14 तारिखआव जों बिराद गैदारिं खायनाय अबनो जों दिनै अफिशियली तिप्रा मथा हयते साख्लाय जाखा हामबाय अब तो जों जतनो चिनि सिनालिया दंनाय चिनि महाराष्ट्र दंनाय तै जों साबा दंनाय जों आबनो जों जरा जों लिस्ट खायनाय तै or any point or question? अब गणतन्त्रनि देशो अबने अंगनाय अब जों साइमानो इंडिया इज ए मल्टी पार्टी सिस्टेम abani bagai jekho जों खायमानो गोबांमा जों पार्टी खायमानो गोबांमा संस्था खायमानो अब कोनो अब इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम लाइक इन अमेरिका only two party system two party bara खायमेया तीनटा खायमेया ननि इंग्लैंड आरो बाहायनो हमाय कोटा देश दंगो आरो two party system कायनि सिमा खायनाय बनि बादे तै खायमेया इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम अन बागै जेकुनो बरनो अब बरनि इच्छा के बर पार्टी खायमानो अब कोनो व्यापारिया अब तो अंगाइनो किन्तु रन्दी तिप्रा मथा तो विभिन्न नीति सीपीएम फाइका कांग्रेस नि फाइका बीजेपी नि फाइका आईपीएफ नि फाइका आईएनपी नि फाइका टीएसपी नि फाइका गोबां फाइनाय अब तो अंगाइनो जे साबिक अवश्य अब तो जों सामैया बर तो तिनि आं खानाखा नुखा बनि प्रेस कन्फरेन्स बर तो अब तो कोनो आईपी मथानि बिरुदिबो कक्साय बर आं जे नुमानि अब तो बरनि व्यापार नायगोन ता तामं Tipra Motha party Tipra Juo establish man formally background ba asol jem kongka thansa mane unity এবং বুবুগ্রা itself সুংবনো থানসানি মডেল বা থানসানি সেন্টার পয়েন্ট যা আসল যে লামা ফুনুক নাই অবংখা সিনি বুবুগ্রা কারণ जों साइमन हिस्ट्री लेगेसी सिनी जे रय्याल फेमिली आबन्तै त्रिपुरा राज्यनि सिनी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारंनि बनि जे सार्वाइवल ता एक्जिस्टेंस फाइनि बागै सिचुएशन नो डिमांड खायका जे थानसा आमदगि थाइजंगो सिनी फॉर्मर मिनिस्टर त्रिपुरा मथानि लीडर्स बो सागा जे जेकुनो बरक जेकुनो पार्टी बिनी फ्रीडम ऑफ स्पीच बिनी राइट्स आबतों हाइपन चुंग सानामु चुंगो बुबुग्रानि कबमों जे थानसा और थानसाव तेबो इंटेक्टनेस तनन बागि जों तिनिबो आपिल खाय जरा विभिन्न डिसकंटेंट और डिससेटिस्फेक्शन और माइनर इशू तुइनाय सिनी मूवमेंट नो तेबो स्ट्रेंथेन खायननि अब सिनी मेन टारगेट जरा आ सिना बाबना वो वानसुकमा वो करिंका अब सुनो
অবস্টেকল খাইনাयनि জায়গাव যেন কোনো এনভায়রনমেন্ট টু यावैनाय सिनि बर'नि एक्जिट सार्भाइभेलनि बागैनाय अब तिनिबो बुबुग्रा जतने थानिव कबुगै दं गावा सिना बाबनावनो सोंमुतिनि जबा खलाय दङ जों फाइट खलाय दङ कनोनि मीडियानि बिसिंतै मीडिया फ्रेंडनि बिसिं जों अबन तेसा अपील खलायो on behalf of Tipra Motha especially बुबुग्रानि जे विजन जे मिशन आबनो सक्सेस खलायनो बागैनाय बसकांनि सालाव जों বিভিন্ন বড় যে ডিফারেন্সেস দङनो जों आबनो मिटिगेटेड बा सल्व खायनायनि बागैनाय जों ऑल रैंक एंड फाइल जों वन नेस्ट अब तो थायुं साइथांगा सिम्बल निकक तो अब मेजरिया जारा खायनाय रक बरक नि मुसुंमानि खालायना मुसुंमानि दंना बै खालायो अपन सुंगमुजुंग ऑल रीजनल पार्टी एंड अदर पार्टी वो जरा तंगनाय इवन नेशनल पार्टी वो तंगनाय बरक जतनो समय क्लब टुगेदर नान दरकार कारण त्रिपुरा राज्य वो त्रिपुरा सरकारनि जे लास्ट 70-75 इयर्स जे एक्सप्लॉइटेशन जेबाबे जों डिप्राइवेशन सिगारंखा सिनि एक्जिस्टेंस थ्रेट खालायचंगा गोसों जे माइनॉरिटी थांगा माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑलमोस्ट जों all total entire Tipra sarungni je hamkraini bagi buni survival ni bagi nai जों जत्तो लुकुरंनो जों कबो जे त्रिपुरा राज्यो निउली स्टेट कायसा दरकार आबो सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों मानानि बagi नाय गाबोनि बagi जों जारा दाबो विभिन्न चिनाबाबना खलाय तनाय रनटेसे रिथिं खलायबिननि बagi जों अपील खलाय रिथिं मा खायनाय शुद्ध मात्र वननेस नान जागो डिस्कशन और टॉक नि बिसिंति जते किछु सॉल्यूशन फाइनाय जों तो वी आर नॉट अगेंस्ट द यूनिटी कारण त्रिपुरा मथा इटसेल्फ यूनिटी नि सिम्बल काजे अ यूनिटी नि जागाव जतन तेबो अ जागाव सिमेंटेड नन बागिने दरकार आबो सिनि बागै जतन बागै काहामनाय ना ना अब तो आं तो साइबाय खाबले जों केबोनो तो रमदार माया जत इंडिपेंडेंट दं जों अबनि तिन भारतबर्षनि एकटा नाम सानाय संविधान एकटा तैयारि खायजाक डेमोक्रेसी आं बै साइथांका अब अंगनाय न अब सिस्टम तो बाहिं दं इंडिया अंखाय जत पार्टी खायमानो एलाउं दं नि इलेक्शन कमिशन एलाउ खायो अब हाय abangui sudu Tipra goya ono komendo gu tamake ang salma komasi Tipra rajyoni situation abo nogdo saimano chini dofa singamne si onek borok kom leadership chini obab or bisingo dorisi oma hiken khangkai abo belaikhena angke mane chadayango teibu kintu party katal khaimano khlaini bele easy kintu saimana abo experience tongo kitu abo chalok thonani abo si belai muskil ngay chini boro tam chanai abo dukho tongna borni tam dukho chung dasai khainai chung to open tini raisrok site tenka chini to ekta symbolic Tipra Motha to joto milisi Tipra Motha plus in thamchani mari ajaga pile site tenka or kabangma patin boro phaijak tong ngeta Tipra Motha hardly 2 years na to 2 bosor khoisung khaimani ngi oboisoi chini bising kisa problem tongmano baksaba nini pus namusugo babosa ticket na khaim musu mane kabangma musuma tongnai abono adjust khaina bagai isa time na nai abo chung saga tin mohra saga chung ole CWC complete laika ta association complete khai tongo nini tabo nini average committee khaika burini khaika youth ni chung khata khainai immediately burini khainai mane totono setup thangnai je kono party hothat play asuk chung system to maya aboge chung system to banabage chung chesa khai tongo mohra chesa khai tongo within 1 or 2 months no nai chung joto setup thamai nai chung thagani tabo central committee khai tongo bonpore district committee khajagnai
ब्लक कमिटी खाजानाय रिजनल कमिटी खाजानाय प्राइमारी कमिटी खाजानाय माके जों जखन कमप्लीट इनफॉर्म खछि आंखागो तैबो चिनि मथा चांगांनाय निके बने सिकांगो बाक्साबान दमदि अनेक बरनि मोसुमा दंना पुसना हमनो दंना हाय हुना आबो साबि दंनाय न जतो हैज ए ह्यूमन बीइंग जतो माय मुचुगु किन्तु आंखाबो कयनाय जों चिनि ताव तिब्रा मथा चिनि नाहरमों जों नाव हांगो सायमानो जों नांगांगो जों बरजों बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट सब समय बरजों बाय कॉपरेशन दं किन्तु जों साका चिनि एक्टके जों माया खलाय चिनि एमए जों डिप्राइव चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट जों माया बा चिनि जेन नांमानि जों चिनि अधिकार जों अब माया आबनि बागै जों स्ट्रंग के दं नांनाय जों सेंट्रल गवर्नमेंट अब साइ दंगो ताबो चिनि 13 जन एमएलए दंगो तो कासे हिस्ट्री 13 जन एमएलए ताबो जों फाइट खाइ दंगो একটা জাতি जों आगे अनेक बছर खाइ फैलेखा आन्दोलन आंबो खाइ फैखानो तो खाइनाव साइमानो प्राय 50-60 बছर जों सामलायलायखा टिउजेस खाइखा टीएसएफ खाइखा हाइ खाइखा किन्तु जों क्राक के बासामाया जों बैबाय थोंजागो बैयो जों पाइजाक पाइयो आं उसां बुंखागोन जों बर'खे बालायखे बैनि बर'खौ ताम खाखाबा अरनि तिब्रा सारंखाय very easy people जों बर' क्लाइ खाइ पाइखि मानो रांबाय पाइ मानो मोनने पुज बाय मानो चेयरमैन देखने बगा सन्देश थांगो ओमाय गोबां एग्जाम्पल दं आबाङै आंखागावो चिनि तिब्रा सारना आंनो कयनाय एनाफ इज एनाफ जों जथेस्थ बक्तब्य गिंखा फादि जों ता महाराज नेतृत्वे जों वाइस नायलेग्राना महाराज सामताङै दंगो जों जतनो आथाय दं खुचिनि बबाग्रा बरगानो जत जों हामजागो किन्तु आव तो वास्तवले मेन ईश्वर से थांसे खालायनाया चिनि जिसु ख्रिस्ट से ईश्वर खुसयनसि बनो हमजे कम दं अब अंगनायनो मासमसु अब माने किन्तु मेजॉरिटी जों बरगो साइ दं 90% बरक तमा स्टूडेंट यूथ तिन कर्मचारी तिन इंटेलेक्चुअल जत्तन ताबो चिनि महरना हमजागो बर साबुत खाइ दंगो गां खागावो जों 100% माय फानो जों दाबो 90% 80% दाबो तिब्रा माथा साबुत खाइ दं के अबहायबा अंगनायनो कुनो चिन्तिबा माथानि आंखागाव कुनो एफेक्ट नला चिनि यूथ डक्राक दं चिनि एसोचिनि ब्रै चिनि बुवा बदल नुगिया खना मासाफाने बुवा बदल थांबाय माने नुगिया खनेराव आवङै आंखागाव चिनि तिब्रा माथा महाराज नेतृत्वे जों ट्रक ट्रक दै जों खामुं दंगो दाबो उदिन 1 or 2 month नाव नुनाय दैबो बिराट के चिनि माथा जों रागै फाइ दंगो दिल्ली बहायनो गाहाम रेस्पन्ड दंगो जों साइमानो बरनि खुब पजिटिव बरनि एटिट्यूड तैनो जों आगोय दंगो आबो आंखागाव मासामसु आबो दंनायनो आबो तो अब नेचुरल अब कुनो जों अब डोमिनेट माया अब जत पार्टीगन दंनाय बहाय सिनि क्लियर सिनि विजन सिनि ट्रास्ट ते फेथ दङ जे बबुग्रानि बिसुंथै जों तिप्रासानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे न जों वानसगै जों हिमो आबो तिनियाबो खाना मानाय द फर्स्ट अंका the party in power was the government of India but যখন रुनानि हुयाचाक पइन्ट तो मानिया जों तो डेमोक्रेटिक सेटअप डेमोक्रेटिक गड सिस्टम न दं तिनिनो जों सेपारेट स्टेट तुइ माने आबो जों मानिया आबो मुभमेंट रिसेंटली आबो सिनि बेलाय सिमिया 12 वर्ष जोंहाय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी बनि सेपारेट स्टेट बनि एक्जिस्टेंस बागै फाइट खालायगा एबं मा अचिवमेंट तो बुका गे सिनिबो तिनियाबो खोना मानाय तिनि बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट दङ बिनि समय बनि टाइम बनि टेन्यूर माया के कैसे गवर्नमेंट फाइमानो बनि सनैबो जों मा खालायनाय किन्तु सिनि पॉजिटिव नो दाबुक जराव पॉजिटिव बागैनो बुबुग्राबो दिल्ली थांगो सिनि डेलीगेशन बो थांगो अनेक समय बर इनवाइट खालायहरो अनेक समय जों अपॉइंटमेंट सानि डिस्कस खालायो दिस अ प्रोसेस द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ताबुक जरा कोनो नेगेटिव नि कोनो सिनि सिग्नल सिनि थानि माया पॉजिटिव सिग्नल हो तिनिया बा खनांगो একটা ডিমান্ড নো এক্সপেরিমেন্ট খায়া থাকা আঙ্কে আবার টাইম নাও সাপোজ যে কোনো জিনিস
जों स' खालायखांके बोथाय गायनाय बोथाय बागै माइफोन बरखांके आबो टाइम नांगौ माइ बोथाय बुवार बाय मुनै थांनानै তারপর অনেক প্রসেস পড়ছে মায়ের সপাই সিক্স তদ্রুপ না একটা সিস্টেম একটা এক্সাম্পল মানিছে কাজে সিনি যে মুভমেন্ট अब গ্রাজুয়ালি अब সিনি যে ডিমান্ডটা মানান দিকে দাবো ত্রুক 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 ইয়াপ্রিসিয়েট দङ এবং মাননাय কাসিনি ট্রাস্ট বিলিভ जों খুব অপটিমিজম ত্রিপুরা মথা পার্টি শুধুমাত্র দাবো जों আপিল খালাयो ববুগ্রানি লিডারশিপ ববুগ্রানি তৈ দুলমঙ্গ ঠানসা মা দङ ইন্টারনেস मा दङ आबन बगिते लार्जर सिस्टेम जों पार्सपेक्टिव जों मा मानसकता आन बगे जों आपिल खालायो जे बबुग्रा केबनो एगेन्स्ट ताबो कौकसाया कुनो पॉलिटिकल पार्टी एगेन्स्ट बो कौकसाया इलेक्शन जों कन्टेस्ट मा क्ले फाइट मा क्ले सिस्टेम डेमोक्रेसी सिस्टेम काजे टाकलाय बरक एकटा एमन भाबे बबुग्रानो बिनि जे त्रिपुरानि एक्जिस्टेंस सार्वेल फाइट सापोर्ट खालायनो जों तो दाउ 13 नम्बर्स ऑफ एमएलए मानो the second largest political party of the state of Tipra. Tabuk presently, okay, single when is first nita monai opponent party. That journal sung tini Tipra assembly wo je pradhan birodhi dol ni sung security manka. Abo to onek byapar na public support chara ta সম্ভবইয়া kaja agami dino chini public ro tebo patiently to hanke chini more demand अब मानन माननाय अब सिनी विश्वास एवं जों आशा खालायो काजिनो अब बेपर कोनो कन्फ्यूजन न ककरि डाउट न ककरि शुधुमात्र बबुग्राने प्रति फिट कन्फिडेंट आरकदि पार्टी थाजों साइथां अनेक बड़ विभिन्न समय डिसार्टेन नंगो टिकेट डिनाय खाइजा गनि पाखा साउथ तम टिकेट डिनाय मेवार बाबू फॉर्मर मिनिस्टर बहुत सिटिंग एमएलए से अब पड़े बो आंगबो तो फॉर्मर जों सीनियर लीडर्स जों चिनी थानिवो टिकेट बरक गया सिनी आसल बरक का सिनी डिमांड से सिनी बरनी सर्वाइवल एक्जिस्टेंस नि जे डिमांड जे सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब सिनी मेन सिनी मेजर इशू टिकेट मेजर इशू या थानसा कैसा दरकार अब कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नक दाबो साइपे का प्रसा जे मीडिया नि ते महाराष्ट्र बरक ताक फन बर इनभाइट खाइतो नक नुखना अनेक लीडर मालायनि सुजुग मैया कक्सनि सुजुग मैया इभेन बरनि पार्टी बर बिसिमबो दङ बहाय दङ ना इनके महाराष्ट्र बर सो रेस्पन्ड दङ बो साखन बर माने अमरतिनि आसा आसा जतो नेतन बहायमै खाया जिनि बबा करनो आरनि होम मिनिस्टर होइते प्राइम मिनिस्टर होइते बा आरनि टप लीडर ऑफ बीजेपी नि कोनो रेस्पन्ड दङ बने को ना होया तक ना होया आगे अनेक दङनुखा अनेक सुति प्रसमिया अनेक लीडर कटर दङ mereka malah ini sujuk semaya, kok sana sujuk semaya, oh keterwo, jadi boba kerana asal berespero kok saya tunggu, amun barbar so, ane nijini buskan go, omechan itu so, mana malah sana kek ada kesau, maharaji ini, mungkin omah hanya nang sauta, mungkin jeba respon doi tunggu, jadi maharaj no, babarno central government, sudah BJP ya, tapi kok sana musuh, maharaj to maharaj, boba kera, mana sarat Indian baru sih mana, Kongres में top leader हो मैंने कांग्रेस भाई ने बकवान और खुद रेस्पेक्ट दो बीजेपी भाई ने फ्रॉम टॉप टू बॉटम और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी ने दारो बनो कहाँ के इश्यू गांग खा को और कने जों आशावादी तमके आसे ब रेस्पॉन्ड मनै दंगो बो टाइम मते बो मालायो बनो कोनो बरो इग्नोर खाया के आरो आं खा गाय दंगो जों खा गाव दे जे एक्टिव सोंनाय दे काउन्सिल सलो सोंनाय जों अलरेडी ड्राफ्ट सबमिट खाइजाक आबाद बरो ड्राफ्ट पराय दंलाया बनो के अब हायरावनो तो विनो अनेक बरो सालायो कोनो माने सबमिट खाइजिया माने अनेक सजन मोजां माने नगुता तेब्रा माथा कोनो मेरमन सबमिट खाइजिया किन्तु जों अब तो जतन तो नियामले जों जखन नेगोसिएशन थांलांखाय जों ड्राफ्ट सबमिट बखायो मेरमन सबमिट बखायो ओ थ्रु मेमोरेन्डाम नि पकेटखौनो अब टक सलाय दं इनका अनेक ससियेल मिडिया सालायो तेब्रा माथा कोनो मेमोरेन्डाम सबमिट खाइजिया कोनो खाइजिया हायरं सालायो दा किन्तु जों तो একটা সিস্টেমেটিক थाङै दं आं जे खुद दङ जों कौशलायफोराव जखन मेमोरेन्डाम सबमिट खायफोराव जों दङ पुरा ड्राफ्ट रेडिं दङ ताबो आबो ताबो रिभिउ खाय दङ आबो टक चलाय दं फायस सेभराल टाइम रजा हामबाय थैंक यू खुलुमबाय हामबाय